تندر شغل تنگ انجتنا نا ديخ شغل هم مرجر باكونس تندر تون بيشجي إشان بيبي سامبرندو باتهم تدندر شخي قالدن سال لامارن بوشي دق شور بامير دان جني قادن تشمبور غوني جيزونتي شكوفون تجير نجوم سالد صل زاولن زبي جندون شغني تا تجيلون تغنيم بيم تنغابا نقطة تنبر بريبي ترجوجن كورندي شكر طوبيل هون چنبا تمد غود زير جاولا صولبان دي خيف شاكم كن رولا جيبسيغ تيري تمد غود زير يوم تل تغتيرم زود غود سرن هون چن نامكي نالم جربا جمدالا بي جاولا صولبان دي غبان جيتنا وان شغ تجين تل جوا ترلا جودبي تدخون شغل جيرت تندن هون چنن جربا جميد جالوي نيكر صولوان دي شرتر جالوي تيبو جوال ها نوتر تبي وام شغ خاوار صوام بام چودن لارون تلرغ جميد چوجي وان برو صولوان دي 토마와지 디엑스라니 보톤 만틀만으로군 스먼돔 저데바 사벨라마 디엑스 추지지 땀비님이 잡라 솔반디 삼쪽처럼 그런 온게름 베말라 에코는 추르키스톤 발혼 치네바 아르나르다나롬 셔도 조발인 딜레셀 Virmedin akwa boro solvandi tongidir gombi shenla semla pu semnidir ton jin biran jeleston ran gombi tot dernier paton kharjul timnim shudba voyon kho do mirjala un berafshan chivchan khatbtan bi jalam sanan salam zade pa savlami javla sorvandi Koson tuji shinji lavdo solo tongider gombara tobare shinji lo rikselon ki jenkam salla pe chuzor domi tumtan yobata konumza churki ngororo shi kho stim chogdan bar ngai jizon jan nugdi tandu jalsa kwaqta dani chomana sosoran kala churtona ba Tartık dorjin chansaram gomzadan dada Omen çüce genci poptana Etiyoksum serci kanji ngonyede Ransım çürkü ngonsum tomzaba Sevlama namla sorvan diye Şertara zonvi Yılna tağbatan Nahtarın zımbi semnide çolvatan Vardı vodaksalarım o kibarı Tiksımı dekşiğin namci tücciği Kendiyeran gide çolvar Şenci lo Nam katam nyembi Semçin tamçici tonda Yon tağbara zubbi serci Kövji ihir ngadan damba Çabdık dorjin çençin bu kompon kıtsin denilla tobarıfşa. De tobarıfşa viçiti Rzobaçin bol honçin yetik hundu tri kanzom lami jalontan zimdinden ni Drinnim çabarıfşi bala tomarlaton vartak jonton tamran jukton tong somyo bale ti tombo Laton te sonni ani bar jonton şebak kamnin. Ani bar jonton şebala tamon şey ngundu tamnan ngundu Nyamlen ngurji chalgnilam poit ta somyo bale tombo sonni niba tamnan ngundu şebak kamnin Niba tamnan ngundu la lam tamchi jermerdo
Arjabsan Rua, Tabachim Boshanchim Chok the same Kilba, Gastina Digdub Joma, Dorji Sanhui Gumdi, Tankin Sosa Bamander, Dubji Chichar of Bacasili Sosa, Stopi Rangilla Shavi, Tabjin Tarsim Bablamin Jordan, Trio Pali, Tombo Rna Conte Sonin, Taterang Caps, Trupa. Stobi Jilla Chivi Tab Lamin Namjur Shepak Kamni Yenas 顶礼但根本上师，祈祷但根本上师赐予心相融之加持。愿尽虚空之极，一切有情，即生皆能获得十生无知之金刚智的果位。为此，大雅曼龙清心地潜心引导文，普现上师言教与潜心备忘录相结合而作宣讲。此又分为初首义、中论义、后解义分三。首义宣讲完毕，今天所宣的是论义。所宣的论义又分为共同外前行、不共内前行、修自正行之之分，接近往生法分三。而第一宣讲完毕，今天所宣的是第二不共内前行。不共内前行又分为诸圣道的即时归依、屈辱大乘、发殊胜菩提心、清净委员罪障、年修金刚萨埵、积累随缘之量之共曼斋乐、顿然断除是末之故沙利积累之量，自相续圣其正悟智慧者究竟方便，上师瑜伽分6个科判，而前5个科判已宣讲完毕。今天所宣的是第6，自相续圣其正悟智慧者究竟方便，上师瑜伽引导。Oh yeah. Tera laminal jurndala tandi laminal jurnde tandi thaba oma 다치 냔투당 랑질 스타 딜 람나 셔나 라마라틴 루고송 너리진 라마라틴 고송 너리탄 다 딜리 잖 만잔스 다 라마르트 다스타 조바침부 다 녀틱 Dorjini Bunte, Tilijan, the Lamande, Majan, Chapter, Lama, the Sting Gotsertan. The Gurj do Parson Tabasi Gunreati Lama Latin Gotser, son yon written, Tetan Mandan, Tata Zubachimbo. The Nietic Dorji Taband Lama Chaperton and the day Lama Latin Gotserton. The Gurji Jiddi Oma Tamchilla Tachi Lama Latin Gotser Tundu Soyon Ritan Tedam Mandan is gone Tata Zobachimbo Nietic Dorji Tabak Lama Latin Gotserton. Sava Yenserton. The Gurji Jiddi Komak Ozon Tamchilan and that Timunda Sherna Lama Latin Gotserton to Son Unritan. That de Tamchitan and the Mandan. The Zobachimbo Nietic Dorji Tabak and the Lanan. That Jipata Dampi Lama Konala Tin Lama Konala Sarjir Nukin Dikita Sundu Muki Tabola Tinne Tui Yirmitin Shenlepjir Toba Jilla Chisar Tante Ochukoson Bastard Tondam Lans Tibi Hinder Sosok Debata Billagita, Stodam la Michel Conale, 1000 Tamba, more Hipershah Songe, Tatter Tower, the Tondam Lans Tibi Hinder,
인나 멍식거는 라미신로 코나레 똑샤지 옛날이나 말도 더 먹선 끊기 전에는데 똑비 탑신 옛날이나 말도는 돈 똑바로 똑시 그저 무마트 라마라 라마 드르데 라마 소르와 답데 손도 무기 코나게 옛날이 있어 上师瑜伽在下沉的声闻圆觉当中，那么这个上师仍然是要医治，但是大圆满这个心地的金刚乘，那么意志是更加殊胜的。那么同样的，显宗当中也讲解到了，就是仍然要医治上师，但是大圆满心地金刚乘，那么医治上师是更为超胜的。同样的，就是下虚部当中也讲解到了要医治上师，但是大圆满心地金刚乘的这个医治上师或者修持上师更加超胜的。上虚部也讲解到了要医治上师，但是大圆满心地金刚乘呢，仍然就是说超胜医治上师和修持上师更加超胜的。总之就是说，心地金刚乘是唯一医治上师，对上师视为真佛，那么真心而专心去祈祷以后，那么就才能做到一心相融，生依居生智。集资金章力和居正上师加成力，一直他法成于止，如是所宣班的。那么要证得生依地，唯有依靠上师的加持力，而其他只是一种方便。真正证悟生依地的是上师的加持。哦也对，这卡子讲的送的的，那么的对那个事，那么就把的那的。特别的，马上呢，大概拉玛的所起的主持，的开始讲的送，这个大地人个开始，他music 拉米那就的，娘说呢，工笔开始，东部听呢，出上山的吧，的啦，沿路登班不拉的呢，所以不是说的吧，什么都有那个，他听出上山的。那么昨天就讲解了要医治上师，而跟其他乘相比的话，那么就是大圆满宁静心地的这个上师修持更为重要。那么所宣的是此法，昨天所宣，而今天就继续讲解正行修持上师瑜伽知识，明观福田、七支供和专心祈祷上师。那么继续讲解明观福田如何去明观。哦也对。这个当地出生的时候的比较是，东部让你的问个诺的容易些，诺的容易些的，这个地方个一起去把它，即使是比点子，这吃不了，让你的那的，看着一起做点，但那做点。我看着一些做的引爆了，那么就是那就是嘛的公过的，的公司的更多的乡村建设路他们的开始工的现在的事。那么在明观福田之时，那么自己看为灌顶法器升起罗空智慧，令上师欢喜舍手的殊胜元气之故，那么自己本体观为一系撮家空性魔，而形象就执政瑜伽。这个执政金刚瑜伽某如是的方式而做观想，那么昨天做了讲解。哦也对，对，다때 곰바 디 도르지난 저마 곰 슬드라니 도르지난 저마 곰 슬트 카스 콘트 셴네 다테랑 그 카스 디 원렌삭 일 라마트 곰 슬트 테르 셴네스 昨天讲解是自己观相准之准金刚瑜伽嘛，而今天就是说受灌顶的对境上师如何去观想。哦也对。다 디슈르 다강 삼지스탕그 남카르라 람보체 나츠레 티피 밤만담만밤 달식 곰 디탄테 니미 켈쿠르 디탄테 다위 켈쿠르 디탄테 모 디스음 사지 탐친 디비 ngô xong mi thức diệt tiền rút hoạt động trái lama yimbala ar namba original dorjin chanchin bu kam to kalla maru ndon chaba
jial chi shagni jialbo rostabs juba gum gosi 接着叫观想头顶一间左右的上方虚空中有一个由奇珍异宝组成的10万瓣的莲花殿，它的上方是月刃，月刃的上方是日刃，日刃的上方是月刃，月刃的上方本体是30主佛的种基，无等大悲宝藏，具德根本上师，形象为无尽大金刚持，大金刚持，神色白泥涂红，光化润泽，一面二臂，双足以国王由是而坐，如是去观想。我也得当地人个说啦。da kang sam jitang nam kartalana rambuchi natsuli tipi pamma ndamma mbundalwa shigzu rang shiro de gumgun ris 在自己的观想，在自己的头顶的一间左右的上方虚空，由各种各样的奇珍异宝组成的10万瓣的莲花。我也得第没头斑嘛，咱们本在个单的呢，这个尼玛个真苦，gom，这个尼玛个真苦，第单的呢，大瓦个真苦的 gom 过那的是。10万瓣莲花殿上面要观想日刃，日刃的上面要观想月刃。我也得。第三的对我第什么三级他们进地比我从没突击点着或者在那嘛因把他们是公公的人，但是第三的呢我的呢第什么三级他们去地比这个关键从来没把。人格的真正的在那么一般的公共的人。月刃的上面本体是30主佛的种基，无等大悲宝藏，具德根本上师，也就在月刃的上边要观想本体是30主佛的种基，无等的大恩就是根本上师，要观想在月刃的上面。我的是，南班呢是。original d'origine chimbu comme do kala marin don chaba ta tims gomgon risi 而形象就要观想成无尽大金刚持，神色是白里透红，光华润泽，如是之相。我也得。第那南巴 original d'origine chant chimz resina origin d'origine chant comme d'autres kala marba que tan don chaba te jalchi cherni jarni yun te jictante jalpo rolu tas juba tamze onte gomgon res 无尽大金刚持的形象是怎么样的？形象就是神色是白里透红，光华润泽的，一面二臂，双足以国王由是而坐，如是去观想。哦呀，的Japon个也马来西亚讲那有那也是讲公有那他们在这里加坡罗特省里他们是这个把这公共的这些。就是国王由是就是右腿是撑着的，那么左腿是收着的，如是的方式而去观想。哦，也对。这个啦。Zavir Chuki Poka Sorvason Wala Paji Napa Tian Origin Rambuchi Waja Ndala Mandava Samyotis Origin Sanjani Ban Tin Sonam Gomachanji Jam Sole Pai Jili Marti Mai Stinli Mant Pamma Keserte Dombor Ripa Turkis
torchis chong na de zirjens toti khandro marnamji ribdak tsarda solwal la pamma kambi jibshava zenri song 身着大章法衣和周世仪头戴莲花帽，莲花生大师的这一项冠冕有3种不同类型。五经第2幅既不是由木音所生，也不是由父音所生和母源所成，而是在西南巨乳海中的莲花花蕊间于顿生决心中诞生，比真无现有，本即原成的。当时有诸位空虚母赐予作为他部主标志的冠冕，叫做莲花包帽。我也得是当地अर्जिंगर पैमाने जोनी कम तो कल हमारा दों चबा जागची शागनी जागनी जलबो रोस्ट से जुगपा तो स्कला जाविर चुकी तो पोकाक सोरियन तातिम जोन ते गुमगुन रेसिन 五经年师就身色白里透骨，光滑润嘴，一面二臂，双足以国王有无事而坐，身夺大章，法衣周世仪头戴莲花帽，如是的方式而去观想。我也得当地当地这个当地东部jamna de tasen ke dakam se gunre at na gun tagna tna asuk chugi na gun tag chugi no na na te asuk vir soryun tag wirken na tasan pokasing bijide tachi nahan sabsub chanda tims yonrini tat yon tims on te tachi sargun ris 年师的身坐的是大章，那么大章的里面是法衣，法衣的里面是宝的那个周世仪，总之应该如是去观想的。哦也对，这个我啦巴西那边呢对是的，这个origin chimbu origin rumbu chela ojan de la manda waxam tundu yok song atari origin sanjini bate ta tombo que chonsa segunre lon goma chanji jamsole pai jili marchi mai chinle matpar tege pamma kisarje dombor rigba dombola tege rigba torchis chong tege na chita zerjens toti khandro marnamji rigdak tsirdo sorwala pamma kambi jibshava tati soryon ka wajatala na pamma kambi sin reson 头戴莲花帽，莲花生的这个冠冕有3种不同的类型。那么无经2幅，那么生并非是由母音所生，也不是由父音所生和母源所生，而是在西南巨乳海中的莲花花蕊间于顿生决心中诞生，并正无显有，本即原成的。那么因此，之后当时有诸位空虚母赐予作为他部主标志的冠冕，叫做莲花包帽，所戴的就是莲花帽。哦呀，但他们要个pamma kambi sing dijde yara dim gaja zga uchega ri laja dinno sambaz ngo chatandi timara dim zen ngo mbumbu ze uchega meto pamma chizagonre gotati kamabjikon ngon yonre tim mbumbu yonre timyo tati pamma kambi sije te gaja tim resi
莲花包帽如同这个三藏的这个班智大的帽的头顶没有，如同这个莲花还没有开启般的，如同此样的这个冠冕就称之为莲花包帽。哦呀，对，这当时origin上讲你把origin个人不亲的这个达达这些达过呢origin也是那像什么斑马给是东坡啦样子吃个人就你说就都是台湾的这个origin个斑马叫你的说呢我嘛讲讲错是呢但你加个颜色个加个说呢个so sunt jam sorolin solante son yo tarana ten das que on te son wo ma chan so se je te la na kan thong rap tim da lorji da ta chi kwa thang ko lorji da ta nan di tim da na chare yo ji re ta son wo ma chan jin so sing du je ta sunt jamso tenya sinda yenga ko tere jagar ko shen shuk ndi achu ko chise ko ne ko lonum kan samtala te woma chanji jamso se de ta tanal origin gar paman jon in chonsa timzire te chi lonum woma chanji jamso sing du de ti woma sing du de jamso te chi ka karu and timda yen ko no ta lon wo ma chan ji jam so se timda so jin de 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 tin la na pai jile ma chi mai chin ma chi pam ma ko chuk chi de na ya de pam ma ke ser ke dombo ti sta de la de rig ba tor chi ser chi kom chon tir ka se te am khan ro mar nam ji rig da ser da sor de sor wala 다티 뇨 밤마 캄비싱도 저거자테 역시고 吴京第二幅莲花生，那么就是吴京沙土西白玉年金花柏之座上，习有殊胜成就者，就是如此般的。那么莲花生是生在印度的西兰居如海之中的。那么生在此中，在莲师的这个传记光中有记载的，这海中印度的西兰居海中，因为这个海是白色的，因此就称之为是居如海。因此，吴京二幅莲花生大社不是由福音所生，也不是母源所生的，而是在西兰居如海的莲花花人中诞生，顿生决心中诞生，并证悟现有本机圆成。那么当时诸位空虚母就赐为他为部主的标志，所持的冠冕就叫做莲花包帽。哦耶，但是这个特殊情况，觉得特殊就说办在的。学把两年前他东于第四，看着嘛那么就七十多几次的，说完了下雨年纪是下完生的就打算个这个好像是有那点事。莲师在八大十年中行持进行，行为远离善恶之边的时候，作为空虚母赐给他作为他功德标志的冠冕，名为鹿耳帽。绿耳帽。下雨年纪是的，但是好像是他们也让东人能那特别只有那是人来着，他们看，把嘛看这是我们东人，这个大的我的拉萨就按照是人，马人那特别有那的，但他们是来人下雨年纪是就他们是有那的。那么跟刚才不一样的，这个驴耳帽是跟那个。三藏班智大的帽子一样的，两边有编织的这种就叫做驴耳帽。对，这个origin个本满洲呢，东部跟中这个大生也的，后那么个嘛讲究错了呢，的跟中的，这个的ял部大生安占不的讲不着的，的安占不的讲不ял部的，这个。大生个孙子讲错弄的呢，
다가 림보치가 뜰린나 좀비 다가 촌나다 림보치 데 잘 다가 림보치인데 데 차라 잘보 언자버데 그 단장 다가 단장요 되게 공르그 잘트 좀 다가 지서 세군들이 할때 인정 그 삼바 지위처럼 잣다데 다가 또 jet라소바 데스타라 다지 샤와 잣데 트르죽지 쇼반 잣 튼주 손들이 다가 손디가 어떻게 쇼발랑이 좀 타스동위 디슨 관로만 남지 치스탁처럼 소르는 그 다선가 고자즈 요지디뇨 하위 년제 센데레스 今年是刚诞生是在西南的巨海中的，那么当时的国王恩占伯德在海中去取宝之时，就是见到了就是莲花生大蛇在西南的巨入海中，就是诞生以后见到以后引亲让他扶持果真，那么最后就升起出离心奢色年事就在八大十多年心持尽心远离行为远离善恶之边之时，那么当时作为空虚母就赐为他功德标志的冠冕，那么这个冠冕就叫做绿二毛。然后也对不对？这罗吉的那对不对？有点等，当然有这罗吉的这个的气候怎么整个对不对？这是。那么有这样的这个传记的，但是就是详细不能记住了。对。这个早儿家了不做了很正经。双正在比赛，这个多吉个了，中华米和那把马出的，我们这边没会呢，个这个常常是的就比赛，假如我们这的大把钱呢，早为了做事比过些了，俺家姑他们去了后。जी ज़ेरते किसी थमचता जल्टम बैंकोर थमचिबा चिबा बर्ती जे जा वजाते ला पम्मान थोंजुल सेरवाल योन रेसन 年时的沙火国比国王泽拉活火焚烧的时候，他的金刚身不受火大灾害的这个侵袭，全身赤裸，显得清新爽爽一样，如安坐在莲花中央。当时国王惊奇不已，生起信心，于是下令打开新金缎宝库之门，驱逐他所有的衣冠。这位沙火国王将一切庙宇佛事连同果证和眷属一并供养给莲师。当时国王所进献的那顶冠冕，就称之为是莲花简介脱帽。哦，也对。但的zahor jarbo sulgan zanji son chang ja bichi son ta orjingar pamam jogni sant jamchu ne dan chang ta chi jarbo ko jatrik la ngak sol tundun zan ri ta ngak sol tundun zati ko ne ta orjingar pamam jogni chi ta andi jatrit chibjim ba da ma chong se gun ri atla nyembu mi berta zig da de ta chi jarbo ko longshut tam chi ta na zan la ta jimba tong jin da tim dan zat ta chi zati ke tan di jarbo la lumbu dullun tam chi di margani ta jarbo la jida den de yembe cha chi escape chego yembe ta chi som tri go tundu ji yotum da son ji yotar go tim da ri ta ti son tri da chapa chego yar ji di ken ta chapa chet de ngurumbu chi de te zaho jarbo go na te dulun tham chi ji na ngala nyen ni ngurumbu chi de son tri zat ta son tri zat bi chi na taga odorji kalan jong ami ono ba mask da taron sigjindaz tanana shagjindaz ta chig njirna masnas ka taron chig metok pamma ka wis khcheru zanana ta chig
个这种实实在在的等着这个，其他说这样的打算这个家不我们说的大把时间的学话个词，的啦那的找个别人做啥话个过去的这个家不个个啥的呢？家不个那过去他们记得这个家的 origin 个办满状呢，老说这个家不个家这的。但可能七八他们准备滴他说那个国家的啦，办满通知些的日子。从西南的巨入海中引起莲花生大赦，就是胡子果真。胡子果真而莲花生大真任务。就是相续，就是胡子果真无有失业，而就是没有如逆胡子，而把所有国家的这个财物作为布施。那么当时就是沙霍国王泽拉被奸臣所淹，就说有些奸臣不高兴以后就说应该砍断头盔，应该焚烧，被奸臣就是说所缚之故呢，这个沙霍国王就把这个年色就在活活的那个焚烧之时，不但就是无法金刚身没有被这个火焚烧，而且在莲花苞中全身赤裸裸的、两两双双的坐在这个莲花中央之时，当时国王就惊奇不已，生起了信心。于是为了忏悔，打开宝库，就是把所有的这个庙宇、衣服和国珍一切眷属都供养给上师。那么当时这个扎霍国王所持的这个冠冕就叫做莲花见解脱帽。哦呀，对，但是办满通知性的是。我们不是个那个全部的，把满通知性的的日子。莲花见解脱帽就是现今莲师所戴的这个冠冕，就称之为是莲花见解脱帽。哦也对，这个把满通知人，那人安的你眼底说，但是我们不是他们这个那个真的的，这样这种种种从必须。从必须呢，人把你，可是从被也是什，跟你如同在办从被卡多人，他们hier从被你妈当耳朵当时来门他没per门他当时来门他没per没去的腾卡。当然，用个米别多几多，大于用这多很，这帮他人先把估计最主间吧，他定是我那人送。这里指的就是这顶莲花见解脱帽，或者是叫做菊斑无布帽，就是现今莲师香所戴的帽子，就这样去称呼的。这顶冠冕内外双层，表示是深远此地双云的；顶端三尖表示三生的；五种颜色表示无生乃离以众生的；日月表示智慧与方便的；蓝边装饰表示三威业无边无际；金刚宝锭表示三摩地如不动；银鸠的顶令表示。顶令装饰表示见解真悟道，积淀修心以达究竟。哦也，但的我们不是个和尚的他们是当那但你们这东南的人从事是那但。तरा माइन तोन ला माइन न जके नंदन सोंशी सांजरे जना ते ता मारे तोन ला तरता को न ते यिम्बाला यिम्बरता न ते सोंशी से कुनरे अंद तिमडा तासा पम्मान थोंटर चंबो ते अंदाबदन रिंगा चंतन द अंदरेसे 那么莲师的这个莲花见解脱帽表示不是表示是真实意，就是本身就是这样的。因此，这个莲师的莲花见解脱帽实意已经就是表示，也就是以实意去居住此等功能。哦呀，对，这样这种种就跟从比些，从比些那人吧，你这样子他有那意思。这顶冠冕内外双层，就是表示深渊此地双云。
哦也对，这个各什村比也是什各人用着东在办村吧，看到当人这个他当 hiram 村吧第尼玛的大吧这是大有那意思。丁端的三间表示是三生的，五种颜色表示以无生乃利益众生的，日月是表示智慧与方便。哦呀，对，当时啦，门他们边呢，门去的腾卡，这个等着那个用个没办呢，我都几个读，这个大约用这读这班他的什么大呢，第大读个什么呀的，个住，的估计这个经验的点子呢，这是。三位业无边无际，以蓝色的装饰所标示的。那么三摩地如如不动，以金刚宝钉所表示的。同样的，见机证悟道积淀修行一大究竟是以因究的顶令装饰作为表示。哦呀，对，这个下个月世界多几突个定怎进怎吧？有那娘子个单拿嘎巴啦，前面的自己。关于从气温吧，我什么就很个看见吧的基本上吧，都是这些。年时的有数在胸前以气可印，持着纯净的金刚杵。左手拼多着装满无私智慧甘露的长寿宝瓶，瓶口用如意树念诗。我也打定是人的。今年呢，娘的下个月世界多的突个定时就吃金针板，你们这是定时就吃金针板，全部都是的娘做几多的是我跟的娘那做事那些，你们这那做那个那做事那种，的娘个人做几多的来说呢的定着。做几多的真的，对不对？当然了，这个人这样子公告上，可是。年时右手在心间，就是以气可因此纯净的金刚杵。那么这种像就称之为是海参金刚。做几多的来现在的海参金刚。的鸟那知道是哪些的？那么在前面往下持着这个金刚杵的，就称之为是政府现右或晚右指向。我认得的。有那娘们说个单拿嘎巴啦，前面吃的这个嘛，吃文吧，或是么就讲很个看见吧的基本上吧。这个你情况有哪样的？也唔还真看住完事，比吃的看怎么吧？看怎么的样？我让是推荐什么村比也是看怎么这什么这样子，去个龙个去个什么村比头发咁了，年什么村吧，这个头发人把跟村比，热了，这个龙个有吧。这个一些人从是单纯那人这出全部接的都是就学班子的，麻木当看着我的对不对？黑茶当送茶啦说吧，肩把第三个是啥的可能会送。左手拼托着装满无私智慧甘露的长寿宝瓶，瓶口用如意树捻诗的。年诗的座椅下，明妃空心母以隐蔽式的持着卡章嘎的钉端的三间表示本体自性大悲三者，干湿旧三种头骨表示法宝花三生的，9个铁环表示9层次第，5种彩珠表示无知，装饰着死人和火人，头发表示在八大石林中以尽心乃蛇搜所有的鬼女和空心母。好的，
레레레 다다 디 카정 카정 다가 로지트 세군레 다다 샤네레 ndanaara yojit nyo katam sirne teyon tambur ndi katam teyon ngo ramje tuji sam sompi darla de katam ke yati semo la yati sam semo sam yon timse yin resi 此注主要介绍的是喀章年氏所持的这个喀章，喀章的顶短的三件表示本体自性和大悲。我也得yartsi xim ngoram tuji xim tsomba chirkelon ko chirkel xim tsombi toba skamboz ta toba zina ndorna ngo skamboz ta lomba ta de nyewa xim tu yon resi 那么头固干的湿的和酒的三种，那么就是表示发包化三身。我也得toba zan di katam ko mara zana tsara yonri tere thakbar mbar gun sombi dala taga katam yate rat la ndirida da chaglon ge tindri yonri taga thakbar mbar gun somsi res 九成次第呢，就是喀章的这个卷章陶的有九个铁环，那么以九个铁环而做表示的。我也得这个katam zana tar sonar nar nga tindri ta ne karsir ma jan mbose gunura timda nga ta yonri ni te yikir nga somsi timda res 同样的，喀章上有这个习着这个红色、黄色、白色、绿色和蓝色的五种绸缎裁缎，那么此表示五种智慧。对，这个的做全部接的都是在比，说吧的马蒙看着在吧，都是去说吧在吧的马蒙看着我的在的马蒙看着我的的这个的大生个看着个在那头了，他这个是扎当son扎定着那么接着就要明观，在八大师陀女净心来摄受所有的女鬼和空心母，那么仍然是这个喀章当中有一蛇人和河人的头发在装饰做的，以此表示而做明观的。我也得是，天他国的我的爱台湾，日式海云呢。那kon jago de damchirti wis wina jagarti rinzin jetta de wochi jimban nirnga la soba saksam tamchin jamsu tamalji nawa rangksan rowa shi xardab gonris 接着就要明观年氏的诸位五光望眼的范围当中有彩虹旋绕，那么中央有印度的八大慈名、藏地的君臣25文等浩瀚如海的三根本护法圣，他们都是超凡入圣的形象，如是而作明观。哦呀，他们是啥的？这个是拉米那就是公办的啦，公路门站往是没有办理，江主的是首先的拉玛托斯是公办下完演的意思。origin chimbo gotsugna zoksin jibi lama tamche tokso sosan de bayin odorsim gomde jitis tije kandi nor lu so gomber shawa zaji lama tamche dorji sangwa silan di berde gombayin lamin namjur jikavsnder chomsok so gomber shawa yende zoksin jibi lama tamche zaksum tamjin jam so tamche origin chimbo kun takurna chomsok basta ujuba terta 总的来说，修上师瑜伽有3种不同的观修方法。在皈依的时候，将皈依经中的上师观想成从楼式的，也就是莲师的头顶上明观一切大圆满传承上师，以从楼式而作。莲修金刚萨埵的时候，观想为总集珍宝式，也就是一切根本传承上师居于上师金刚萨埵一生中的。修上师瑜伽的时候，观想成
内环式的，也就是大圆满诸位传承上师以及一切浩瀚如海的三根本护法神，围绕在无尽年色周围，犹如众人聚会般的安坐，如是去观想。哦呀，他来南就的了，公路么的吧，什么东西要可上个，他会呢，讲这个干什么的呢？出生的他们去。拉玛的讲这个的是出生的拉玛特色是公布些吧，演的说，他这个基本拉玛他们这的也是这个二进全部个，我这个呢做成基本拉玛他们这特色个那吧，是个当然是个马是个马头吧，得到是三的国上有，start的得到公路是要可是。那么观修上师瑜伽有3种不同的观修方法的。比如说，在皈依的时候，将皈依经的上师、皈依经中的上师修观想在重炉式的，也就是大圆满的传承主师在莲师的头顶之上，一个没有接住一个的依次重炉的方式而做观想。我的，这个多少我们这个搞是，跟的那个路线，我们把在这边拉嘛，他们知道多少像话，西兰的。第八的我们这听的人听我跟的那个路线的人。而念修金刚萨埵的时候，就要观想成种金珍宝式的，一切根本传承上师居于上师金刚萨埵一生中而去观想，那么这种观想就称之为是种金珍宝式。哦，也对，但的别人跟的拉米南自己，我们搞是的出生的拉玛冲出是我们把。下瓦星都是严肃的，做成几几比拉玛他们去，但呢，早上他们讲讲说，他们去的origin全部是给他国内冲出把他的就把严肃这个，或者拿到上我这个都要把他的人啊，这个代替个呢，现在把我们他国内的，听着是个呢，他的冲出个呢，不是星都觉得我们的特别性。而今天所选的上师瑜伽应该观想成这个。重击式的方式，也就是内环式的方式去观想，也就是传承主师一切传承主师或者如海般的这个3根本护法中，围绕着这个无尽年世众人聚会的方式。比如说，我坐在中间，你们围绕着我，以此方式而去观想的。哦，也对，这个第二段都那sarda第卡是第七个男的。sarda jitan dunju sarda gonri imma ho ronon han takbaram jimje ko baram zon to khwarani son yo ko tati nyeti ke ta sangun ru ngang don na yo bastar di de te sarton nyam ni chambo ngon to sal ji chikton ri chakbar ta on ta sarda de ndong gonri is一边念诵下文，一边就要以文而去观想，就是灵体的这个前行念诵当中的“耶玛霍自现自成清净无边差，庄严同色吉祥山中央”，如此的方式而去念诵的。念相居而明观彼蒙里称行恭敬的心而去念诵的。哦，也对，这个我今日节日节那上什么。Pamma kesar dombola yan sun chokang utumi pamma jogni jise chok khordam khan ro mombi kur chichi jise doctor ji shinji law sa shokso son gar pamma su don shi jumma thak da zon do kwar ji ro pamma wo ji po chong pinda timbar chi ba tham chi rngus shante rang ki tham ki di yon ke tam sik bala chila chip shak ba tar de ani se me bar tham ta sam de shentin tin gon ris 那么接着就要念诵无尽刹土西白玉，年金花瑞之座上，昔有所生成就者，时称名号莲花生，空心眷属中围绕，我虽如尊而修持，为此加持请将你格勒巴玛斯灯火，念完毕即观想同色吉祥山莲花光宫殿一切所依和能依众尊重正式现前，有如水注入水中一样，融入自身所观的实验准则中，成为一体，如是去观想的。哦呀，他的我们的这个这样觉得出生三的路的点子的，这个到你把养老等班本外全部的等，他的生意现在就是。
以上就是观想明观这个资粮坛的方式，应该如实去观赏的。接着就是地理之七之供，那么七之供明天再继续讲解。Sonam de tamchir zigba ni de toni ni bi janam pamchi jiga nanchi walwa chuba chubin sole jowa julwara go